اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 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 ربنا اغفر لي ولوالدي 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 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 سيدنا كريم 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا جواد 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا شفيع 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا قاسم 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 صلى الله عليه وسلم 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انت السلام ومنك السلام عليك جل السلام ايما بنا السلام يرسل لنا السلام سلام بنا ودال تجابل بلال والاكرام ربنا وجعلنا مسلما لك ومن ذريتنا مسلمات لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي لا إله إلا يموت
सुब्बुन कुद्दुसुन रब्बुल मलाइकत सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद व अहलहु। अल्लाह का शुक्र है, बार बार शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, लखत करोड़ों शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है तो जुमा पढ़ने तौफीक अता फरमाई और जिक्र करने तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह को गलती कदाई को माफ कर दी, अल्लाह माफ कर दी। या अल्लाह जिन्हें जिन्हें जिक्र किया उन्हें कहते रफ्त मारे, उन्हें रोजी बरकत पावे, कारोबार बरकत पावे, हर बुराई तो हर मुसीबत तो बचा दे, घर दियां टेंशनां परेशानियां दूर कर दे। या अल्लाह ने बच्चों ने खड़ा दे, सीधे लाई बुरे कामों तो बचाई, उन्हें वो नमाज़ी बनाई, मां पे दी इज्जत कर काज के मुताबिक अता फरमाई। या अल्लाह जिन्हें थे अंदे सारे शिफा अता फरमाई। या अल्लाह जिन्हें जिन्हें लंगर ले आंदा, या अल्लाह ने घर दियां टेंशनां परेशानियां दूर कर। या अल्लाह ने रोजी बरकत पा दी, कारोबार बरकत पा दे। या अल्लाह ने चंगे काम करने तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह इत्थे कुल्ले वाले दी खैर फरमाई, कुल्ले वाले दी खैर फरमाई। या अल्लाह से बहुत जिक्र करने तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह पाकिस्तान दी खैर फरमाई, पाकिस्तान दे रहने वाले दी खैर फरमाई। और सल्लल्लाहु तआला रसूल खैर करके ही और नूर रशीद दीन बरसे सैयदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि व सहाबी व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहम।